मिनिस्टार कग्रिमानि कगनारखा हेजामारानि सिमी बरगताल थांला सुख्लायमानि लाहार सिगां जरा रग बेलेखिनो हामिया तंमानि फियाबा ताबुक अलाहार स्नांजाखा आबागै कामियामसिनि लुकुरकनो खबुइ अलाहारति थांला सुख्लायनाय लुकुरक खातुमजाखा एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक हेजामारानि सिमी बरगताल थांला सुख्लायमानि लाहार सिगां जरा रग बेलेखिनो हामिया आलाहारति थांला सुख्लायनाय लुकुरक बेलायनो गेबे मुं आसायो फियाबा ताबुक मिनिस्टार बरमुनां बिशुकितु देबरमा चाइटक माबाय अलाहार स्नांजाखा थांला सुख्लायनायनि बागै तेकेबे मुंनाङानि नांलाखा आलाहारति थांला सुख्लायनाय लुकुरकबो आबागै कामी आमसानि लुकुरक मिनिस्टार बरमुनां बिशुकितु देबरमानो हामबायाफोरका ककमाथुनारनि बेसकांगो खरकसा आमसानि ताकुक मनि देबरमा ते आरो तंनाय लुकुरक तामुसाका खोनामुनिदि दंगरतिनि मांप्लिवो जयासाक पाइथाक जरा साबनि साचुंबाय अ लामा स्रामजाखा यांथाय सारि एमएलए बिशुकितु सार बिशुकितु सात बिशुकितुनि साचुंबाय जे समारिनि सिगां जेटा कक रक बै खालामनानै जेटा सामुं खायजोंनाय गाहाम लामा स्रामदो जानाय दैनि बियाल खायगला अबा हायके जेटा कक रमानि समारिनि सिगां जेटा कक रक बै खालामनानै नंनो अ सामुं रखा खायजाखा खायजाखा नंने अ कामिनि मुं दुगराय ना लामा बरसिमु बर पायो हेजामारा खुवाइरक ना एमने ताबो कुनु बिरिमान्दा दं लामानि बागै ताबो कंलिया ना निरमुं अनिता देब्रमा जे ओ लामा गोबांमा बिसोरमैनो नर जेटा लामा गोबाय केजेक्ति हिम दं माने ताबो लामा बाहेरक ओंखा ताबो तो काहाम नंखा yang अबो आगे हामिया दंमादा बिसि बोसोर रमै अबा हायके लामा गोबाय केजेक्ति ताबो साखाम नग रग ताबो रं रग थानानै असुबिदा चलित माने एमने साबने साइथ मुंबाय सामुं खायजाखा साबने साइथ मुंबाय एमएलए को बिशुकितु बिनि साइथ मुंबाय नं खाता जे चमारिनि सिगां जेटा कक रक माने बिनि कक मते दा सामुं चलित नने ओ आमसे रग सामुं खायदा दं खायनो दं साबो साम खायतो बो मन्त्रि बो एमएलए एमने बिसि बोसोराव मय अबा हायके जेटा गोबाय केसेक्टै जेटा लामा थांलायसु खायलायमाने नर गोबांमा बिसोरावनो गोबाय केसेक दै कतरंखाय थांलायसु खायनानै बदं थांमाने यागुला लामा हामियानि बाय गोबांमा देरमुंगो कालायजाक ननि अ हामसनि लुकुरक मकल मुक्ति कगलायजाक अ मकल मुक्तिनो हुई जे हुई रुमाबाय बेलायनो ननियां अ आमसनि लामा जोंसा जांखा साबनि नायसमुंबाय साबनि नायकुलमाबाय अबा हायके लामा सारामनि जाखा आगी तो अनेक लामा हामिया दंमोन सिनमो ओमफ्राय कयटा बोसोराव तो एकदम खराब लामा हामिया चलि दङ मोका मोका हाय हिंनानि कष्ट दं मखिया ताबो बिशुकितु फायो लामानो 3 मास रंखाना गाहामखौनो स्रामनि फायखा गासुं गाहामखौनो हिमनाय दङ ता अ लामा बर सिदारनिया ताबो खयतो ताबो रोंनक रग थानानै साखामनक रग थानानै बाहाय जोंजाल याक टाका काका ताबो जायखे जे स्रामजाखा लामाराव गाहामखौ स्रामजाखा ताबो खयतो एमने लामा बरसिम बर पायो अब बरकतल थेके बासिना हेजामारा थांबाय सिमना थांमानो खय थांमानो यां थांमानो सुनाय ओरामा गाहाम नंखा एमने अबा हायके जनगणनि जे सामुं खायमानि बाहेर मा दं अबा हायके सामुं खायमानि बर ताबो तो गाहामनो आं दंजाखा अबा हायके ये जनगणनि जे आगे जे कक रलांमा मते नंनि बुखा जे नंगर रग कक रग दै केलामाने अबनि मतामत दाखा सामुं खायजाखा आव खायजाखा मते नुखा गाहामनो नुखा आं तो निनिमो मन देबमा मने दे बरबादा ববলা কব হেজামারা বলো হেজামারা বলো আপনারা কত বছর ধরে এই রাস্তাটা যেটা ভাঙা যেটা আসা যাওয়া করতেছেন তারপরে এই নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল কই মাস হয়েছে আগে তো আসলে তো অনেক রাস্তা খারাপ আমরা এই রাস্তা হ্যাঁ বাংলা চোরা একদম চলাফেরা করা যায় না অনেক অসুবিধার তখন বেশি কিন্তু যে এমএলএ তাই না এই রাস্তা তো এখন তো ভালো করে দিছো জনগণের তখন ভালো করে হাত পাচ্ছে কই মাস হয়েছে
হয়েছে এটা তো আগে তো কাঁচা কাঁচা চলে আসলো আগে হুম 10 বছর মতন হয়েছে বোধ এই রাস্তা বাঙাটি বাংলা তারপরে এটি নতুন নতুন কইরা কই মাস হইছে নতুন হচ্ছে 3 বছর কতদিন হইছে 3 মাস মতন চলছে আর কি। 3 মাস এই রাস্তাটি কইতে কই যায় এই রাস্তার জায়গায় একবারে আমরা বরখাল থেকে হেজামারা হুম। হেজামারাতে যাই সিমনা যাই খোয়াই যাইতে পারে সব যাইতে পারে এখন আপনারা এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া কথা আছে এখন মতামত এখানে কোনো ইয়ে অসুবিধা চলছে না 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 অসুবিধা হচ্ছে না এখন ভালো চলতে আছে রাস্তা আপনারা এই এলাকায় এমএলএ বিশ্বজিৎ দেববর্মা মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে কি বলবেন আমরা তখন হ্যাঁ তো আমরা রাস্তাঘাট সব ভালো করে করতে আছে হ্যাঁ আমরা ভালো পাইতে আছে এখন আপনি নাম মনি দেবর মণি দেববর্মা কোন ব্লক অন্তর্গত সেজামারা বলে এই যে আমার ব্লক